Good morning everyone, welcome back to my channel, Centellas Bernabegaray Vlogs. So ngayon, pahingi ako isa ka pa likes and share, subscribe, no skip sub. Maraming salamat po mga ma'am sir. Please subscribe my YouTube channel, like and share mga ma'am sir. So congrats pala sa per 26 2 PM results kahapon ni 2024. Okay, may bantayan tayo na combination guys. Double to siya guys, maintain. Regalo na to siya guys. Bantayanan 633 044 saka 855. Aminted to siya guys. Tulo ka number. Hindi rin natas sa pairing natin guys. Bantayanan to siya guys. Ito na yung bago natin na pairing. 28 99 22. Ang combination niya, example guys, 286 6 399 o ituto. Kaya nang bala kung may pamaris kayo dito sa pairing na guys. 28 ug 9922. Okay, maot na ako mga ma'am sir. Good luck ug mayong buntag sa tanan.